Dan tentu saja antioksidan yang terbaik adalah Elkan spirulina. Yes, you can get the antioxidant from vegetables or fruits, but the richest source of antioxidant is Elkan spirulina. Kita bisa mendapatkan antioksidan dari sayur-sayuran atau buah-buahan yang terbaik, tetapi yang terbaik tentu saja Elkan spirulina. So I'm going to talk about the three things, the three uniqueness of Elkan spirulina in the whole slides. The first one is to provide balanced nutrition, and then second one is health and healing promotion, and then of course they are support and then international recognition by many countries. Saat ini adalah presentasi Tentu kita semua tahu ada 3 keunikan dari Elkan spirulina. Yang pertama dia akan memberikan nutrisi yang seimbang, yang kedua untuk kesehatan dan pengobatan, yang ketiga tentu kita semua tahu bahwa Elkan spirulina adalah yang sudah dipatenkan oleh Profesor Tim Kodo dan banyak mendapatkan penghargaan. Yang dibawakan oleh Dr. Yasmasa Kodo. Elkan spirulina Dengan topik mengurangi resiko kanker dengan nutrisi seimbang Elkan spirulina. Because it's got the balanced nutrition. Ya, ini keunikan yang pertama yang kita sebut sebagai nutrisi yang seimbang. Elkan spirulina provides the complete nutrients of what our body and each cell needed. Ya, Elkan spirulina akan melengkapi nutrisi-nutrisi yang lengkap yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. It has 5 major nutrients. Ya, dia memiliki 5 nutrisi utama, 4 natural pigments and antioxidants. Memiliki 4 pigmen yang merupakan antioksidan. And then Elkan spirulina is of course 100% alkaline. Dan tentu saja 100% alkali. And then it complete with the 60 or more types of the nutrients in Elkan spirulina. Dan lengkap dengan 60 macam dari nutrisi. Okay. Elkan spirulina is 100% alkaline, and then to neutralize your acidic body condition, and then 4 natural pigments, including beta-carotene, the chlorophyll A, and xanthal, and the phycocyanin. Ya, tentu saja Elkan spirulina adalah 100% alkali dan mengandung 4 pigmen alami yang kita kenal sebagai beta-karotin, xanthopil, phycocyanin, dan chlorophyll A. Then 5 major nutrients means the 20 minerals, 80 vitamins, and then 18 amino acids of the plant proteins, and carbohydrate and fat. Dan 5 yang utama tadi tentu saja terdiri dari 20% mineral, 8 dari 20 mineral, 18 asam amino dan 18 vitamin, dan ada juga karbohidrat dan lemak. So, in those nutrients, I can tell you that it's the protein, plant protein, the amino acid composition and the balance of Elkan spirulina is quite similar to those amino acids required by each cell of our body. Yang perlu kita ketahui bahwa asam amino dari Elkan spirulina sesuai dengan asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. So when you look at the recommended daily allowance of each amino acid, you can see the similar amount in the view graph in the slide Elkan spirulina has for our body's requirement. Kita bisa lihat dari grafik yang dilakukan eksperimen bahwa itu semua akan sama seperti yang dibutuhkan oleh tubuh kita. And also the vitamins, B3, E or B6, B2, B1, all those are essential vitamins.
are similar to what required in our bodies according to the recommended daily allowance. Seperti halnya juga tadi asam amino, vitamin juga setelah dilakukan penelitian, vitamin yang terdapat di dalam L. spirulina adalah sama seperti yang diperlukan. And then there are two second uniqueness of the L. spirulina, which provides 4 natural pigments. And when you look at the L. spirulina, each tablet you can see very dark green color. Di tablet spirulina yang mengandung 4 natural pigmen-pigmen alami ini, kita akan lihat warna dari L. spirulina kita adalah berwarna hijau tua. Beta-carotene with orange color, and then xanthophyll yellow, and phycocyanin blue, and chlorophyll A green. Warna dari beta-karotin adalah merah, orange, kemudian xanthophyll hijau, kemudian phycocyanin hijau biru, dan chlorophyll A adalah warnanya juga hijau. So in this combination, orange, yellow, blue, green, those pigments combine together to show the L. spirulina as a deep, dark green color. Keempat kombinasi warna tadi akhirnya akan menjadikan suatu warna yang hijau tua yang kita sekarang kenal sebagai L. spirulina. So that shows the L. spirulina is rich in pigments, orange, yellow, blue, green. Those pigments can perform as an antioxidant. So that's the proof. The dark green is the proof of the richness of the pigment and richness of antioxidant with L. spirulina. Ya, dikombinasi dari semua warna tadi, mulai dari warna hijau, kuning, hijau biru, kemudian juga yang terakhir adalah hijau tadi akan membentuk suatu kombinasi yang dikenal sebagai warna hijau tua. L. spirulina membentuk suatu antioksidan yang kuat di dalam tubuh kita. And then one of those pigments called phycocyanin is very unique pigment of blue-green algae, which is spirulina. Salah satunya dari keempat tadi, phycocyanin yang berwarna ganggang hijau biru tadi memiliki beberapa sifat unik. It is hard to find in any other species on this planet. The phycocyanin is very unique and only found in the blue-green algae. Ya, ini sesuatu yang unik karena phycocyanin hanya didapat di dalam ganggang hijau biru. Jadi tidak semua spesies spirulina mengandung phycocyanin. So this potent antioxidant is widely recognized and used in the health and the wellness industry. Ya, ini sudah dikenal bahwa phycocyanin itu digunakan sangat meluas di dalam dunia industri obat-obatan. So phycocyanin is the major pigment, one of the major pigment of the L. spirulina. It's about 5% of dry weight of L. spirulina is the phycocyanin. Phycocyanin merupakan bagian dari spirulina yang kira-kira 5% dari berat kering spirulina. Phycocyanin also act as a source or antenna of the photosynthesis. Ya, phycocyanin juga salah satu penyebab nanti dari keropos tulang. But it has been found that there is another clinical performance of the phycocyanin with such the cancer cells or say any other types of the sickness against with the phycocyanins. So phycocyanin is known to serve as an antioxidant to other cancer cells or other cells. Ya. Kekurangan phycocyanin juga menjadi salah satu penyebab dari berbagai jenis kanker yang
tulang, kanker tenggorokan, dan lain-lain kanker. So phycocyanin, when you look at, this is one of the research in the literature showing that the phycocyanin against the leukemia cell line K562. Ya, di sini sudah dilakukan suatu uji coba klinis bahwa phycocyanin sangat efektif melawan sel-sel kanker leukemia. So this picture shows the growth of the leukemia cells in a red bar, and then when you add the phycocyanin with gradually increasing the amount of phycocyanin to that leukemia cells, and growth will be suppressed according to its concentration. Dari grafik ini bisa kita lihat sebetulnya dengan penambahan phycocyanin akan bisa meredam sel-sel kanker leukemia. So it's just showing after the 24 hours or 48 hours, 72 hours, 96 hours, each group extended the length of the growth. You still see the amount of the leukemia cells are less with increased amount of phycocyanin, which means the phycocyanin suppress the growth of leukemia cells. Ya, dari percobaan itu yang dilakukan, kita melihat setelah 24 jam, 48 jam, 3 hari sampai 4 hari, dengan penambahan phycocyanin, sel-sel leukemia semakin bisa kita tekan. So it shows at the end it will suppress around 50% of the cell growth of leukemia cells. Dari hasil uji klinis tadi terlihat bahwa phycocyanin berhasil menekan 50% dari sel kanker leukemia. And with advanced technology of the research, with under the spectroscopy and UV spectroscopy, you can see the cancer cells can be damaged or the shrinkage with the shrinkage or membrane bleeding and holes, and the cells, cancer cells, are destroyed and no longer under the growth condition. Dengan suatu teknologi kini kita bisa mengamati bahwa kanker sel itu akan bisa dipecah sehingga dia tidak lagi menjadikan kanker-kanker yang ganas. So in this research, the phycocyanin is to prevent and then promote the apoptosis, the end of these leukemia cells in significant manner. Dari hasil percobaan ini kita bisa lihat bahwa phycocyanin betul-betul bisa mengurangi penyebab daripada kanker. And another pigment called the beta-carotene is one of the well-known strong antioxidant. Yang berikutnya kita kenal beta-carotene adalah salah satu juga dari antioksidan. So beta-carotene is a red and orange pigment which can be found in carrot, tomato, or other vegetables, or mango in the fruits. Beta-carotene adalah suatu antioksidan yang berwarna merah orange, pigmen yang berwarna merah orange yang kita dapatkan dari berbagai macam tumbuhan dan sayur-sayuran seperti wortel, tomat, dan sayuran-sayuran yang berwarna. But again, the L-carotene spirulina is one of the richest source of beta-carotene. Tapi sekali lagi, L-carotene spirulina kaya sekali dengan beta-carotene. And beta-carotene is known as a precursor of the vitamin A, which means when beta-carotene is in your body and then vitamin A is needed, and then it will transform from beta-carotene to vitamin A. Beta-carotene adalah prekursor dari vitamin A. Pada saat tubuh kita membutuhkan vitamin A, tubuh akan mengubah beta-carotene tadi menjadi vitamin A, dan kelebihannya akan dibuang dengan sempurna.
also, beta-carotene is not only as a precursor of vitamin A, but also a very good antioxidant to avoid the oxidation and to destroy the free radicals so that you may be oxidation free in your cell lines. Beta-karotin tidak hanya merupakan prekursor dari vitamin A, tetapi juga merupakan antioksidan yang bisa melawan radikal-radikal bebas. And it will give you the good, the feature as well to promote the healthy skin or mucous membrane, and it will help you to maintain a good vision as well. Ya, banyak hal yang bisa diperoleh dari beta-karotin. Kita bisa memiliki kulit yang halus, kemudian juga penglihatan yang jauh lebih baik. And also, the spirulina is known as king of the beta-carotene source, written in many books. For example, the books written by the Professor Keun Kodo before, and other the research results show the beta-carotene has many results of antioxidation features. Sometimes you can find to reduce the risk of heart attack with beta-carotenes. Ya, L-carnitine spirulina tidak hanya saja merupakan raja dari beta-karotin. Ada buku yang pernah ditulis oleh Profesor Keun Kodo, antara lain juga untuk mencegah serangan jantung. And this is some result of the investigation among the people with the blood testing, and you can see the amount of the beta-carotene found in the blood in this chart. Ya, ini ada juga satu eksperimen yang menunjukkan jumlah beta-karotin yang terdapat di dalam darah. So you eat something with the beta-carotene like vegetables or the fruit, and of course the L-carnitine spirulina, you see the increase of the beta-carotene absorbed in your body and then goes through whole your body with the blood, so you can find the concentration of beta-carotene in the blood. Ya, dari makanan yang kita suplai yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk dari L-carnitine spirulina, nanti eksperimen ini akan melihat apa efeknya di dalam darah kita. On the left-hand side, this is the amount of the beta-carotene in the normal people who do not smoke a cigarette or who do not drink alcohol. Di sini akan kita lihat grafik yang paling kiri adalah bagaimana jumlah beta-karotin yang terdapat di dalam darah mereka yang tidak merokok dan juga tidak mengkonsumsi alkohol. And the second from the left is the people, the beta-carotene concentration of the blood in the people who smoke cigarette or not drinking alcohol. Yang berikutnya adalah terhadap orang yang merokok tetapi tidak minum alkohol. And third one is people who do not smoke but drink alcohol every day. Yang berikutnya adalah orang yang tidak merokok tetapi minum alkohol. Then on the very end, on the right hand side, this is the beta-carotene concentration of the people who smoke cigarette and drinking alcohol. Dan yang paling sebelah kanan adalah mereka yang mengkonsumsi alkohol juga merokok. So like I said, the smoking cigarette or drinking alcohol are those of the factors to create the oxidation. So because of that oxidation, the antioxidant you have in your blood is consumed to eliminate those free radicals. So as a result, you get less amount of the beta-carotene. Bagi mereka yang merokok dan mengkonsumsi alkohol, terjadi peristiwa oksidasi tadi, sehingga antioksidan yang terdapat di dalam darah akan semakin sedikit.
And this is another result of testing investigation of the people with Elkens Spirina or without Elkens Spirina. Dan ini adalah suatu percobaan juga yang menunjukkan orang yang mengkonsumsi Elkens Spirulina dengan yang tidak. So we measure the blood and concentration of the beta-carotene of male or female, men and women in both cases, who just take Elkens Spirina every day, or people who do not take Elkens Spirina at all. Ya, di sini akan kelihatan bagaimana orang yang mengkonsumsi Elkens Spirulina, bagaimana kadar darahnya, seberapa banyak beta karotin. So this is a clear image of how Elkens Spirina provide the beta carotene to the people. Dari grafik ini kita bisa lihat seberapa besar Elkens Spirulina bisa menyebabkan darah kita mengandung banyak antioksidan. So both cases, man and woman, the black bar shows the amount of the beta carotene in the blood, and then green shows the spirulina. They eat spirulina, Elkens Spirina every day. So there is a clear difference between those who take Elkens Spirina or people who do not take Elkens Spirina. Dari grafik itu menggambarkan seberapa besar beta karotin atau antioksidan yang terdapat di dalam mereka yang mengkonsumsi Elkens Spirulina, yaitu yang warna hijau, dan mereka yang tidak mengkonsumsi. Apakah itu wanita atau itu pria, hasilnya tetap yang mengkonsumsi Elkens Spirulina akan paling besar. So in both cases, men and women, you can see there are twice or more as much beta carotene as of the people who taking Elkens Spirina. Ya, di sini kita lihat kira-kira 2 kali daripada mereka yang mengkonsumsi dengan yang tidak. You may think of why the women are high compared to the men. Ya, kamu mungkin berpikir kenapa wanita akan lebih banyak daripada laki-laki. Because these men are the group of the people who more smoke cigarette more and drink alcohol more. So that's the reason why the men are lower. Ya, itu sebabnya kita bisa lihat kenapa wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki, karena lebih banyak laki-laki yang mengkonsumsi rokok dan alkohol secara teratur. And third, the uniqueness of the Elkens Spirina, because the renowned founder, the Professor Keio Kodo, known as the father of Elkens Spirina, who has more than 30 years of research and development experience, and of course the pioneer of the spirulina cultivation and the research in the spirulina industry. Mengenai founding father, artinya penemu dari Elkens Spirulina adalah Dr. Yasumasa Kodo, Dr. Keio Kodo, yang merupakan penemu pertama, dan dia melakukan riset selama hampir 30 tahun yang melakukan penelitian mengenai spirulina. So I myself is the son of Dr. Keio Kodo, the father of Elkens Spirina. Means I'm son of Elkens Spirina. Saya adalah putra dari Dr. Keio Kodo, adalah generasi kedua yang melakukan penelitian mengenai Elkens Spirulina. And then I will provide more information and research and investigation result in many years in the future with you. Saya banyak melakukan penelitian, riset, dan menerbitkan banyak sekali tulisan-tulisan ilmiah untuk Anda semuanya. And of course, Elkens Spirina is known as one of the most prestigious spirulina in the market, and it's got more and more awards internationally from Taiwan, from Japan, or from Malaysia, or from Indonesia, all over the countries. Ya,
produk kita Elkan Spirulina juga mendapat penghargaan, bisa dari Taiwan, kita mendapat medali emas, dari Jepang, dari Malaysia, dari Indonesia, dan dari berbagai negara lainnya. So I also know that you have received one of the most prestigious award in Indonesia last year, I think. Yes. Right? So called MURI. Yes, MURI. And so that's the success of your promotion and marketing effort by all of you here in this hall. So congratulations. Selamat untuk Anda semua yang merupakan ujung tombak dari marketing yang menyebabkan Elkan Spirulina bisa mendapatkan penghargaan dari ini. Telah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. So all people from young to old, you can all enjoy the efficacy and goodness of Elkan Spirulina by taking Elkan Spirulina every day as a part of your diet. Semua dari Anda dari usia muda sampai tua direkomendasikan untuk selalu minum spirulina setiap hari. For adults, you can take 5 to 10 tablets every after or before meal. Untuk Bapak Ibu yang sudah dewasa, disarankan untuk mengkonsumsi 5 sampai 10 tablet sebelum atau sesudah makan. And people who are very conscious about losing weight may take Elkan Spirulina before meal. Dan mereka yang menginginkan tubuh yang langsing sebaiknya mengkonsumsi sebelum makan. It is known that there are some substances, some nutrients suppressing the cholesterol and triglyceride to be absorbed in your body from the meal. Ya. Pada mereka yang mungkin ada komplikasi lain, kolesterol tinggi dan sebagainya, dosis tadi bisa diperbanyak. So taking Elkan Spirulina before meal means that that your body is get ready not to absorb too much cholesterol. Kalau kita mengkonsumsi spirulina sebelum makan, itu akan lebih banyak untuk menyerap kolesterol tadi. And for the babies, they can take according to the age, the number will be equal to the age of the babies or the children. So 1 year old, 1 tablet, 2 years old, 2 tablets, 3, 4, accordingly. Untuk anak-anak, jumlah tablet spirulina yang dikonsumsi tentu bergantung pada usia. Misalnya 1 tahun 1 tablet, 2 tahun 2 tablet, 3 tahun 3 tablet dan seterusnya. But the most important thing is just make sure, tell your friends, your family, and all the people who you know, it's very important for the woman, young woman, before they get pregnant, need to be very healthy with well-balanced nutrition with Elkan Spirulina. Ya, terutama untuk wanita sebelum mereka mengandung sangat disarankan untuk mengkonsumsi Elkan Spirulina. Because they need to get ready for the good pregnancy. Karena dia membutuhkan spirulina sebelum kehamilan. Without the balanced nutrition, you cannot get a good pregnancy or healthy baby. Kalau Anda mengkonsumsi Elkan Spirulina, nanti pada saat Anda melahirkan tidak akan berasa terlalu sakit. So it has to be before get pregnant. So it has to be many years before get pregnant. Maka sangat disarankan bagi para wanita untuk mengkonsumsi lebih banyak Elkan Spirulina sebelum mereka mengandung. So if mother or the woman is healthy and well-balanced nutrition, so they are ready to give a very good birth. Ya, jadi nanti akhirnya dia akan melahirkan lebih baik, lebih bagus. It is, yes, I mean, it is a fact that we have seen many people, many women gave the birth to with very good babies, very healthy babies in Japan. I have seen many women giving very healthy, nice skin baby.
Dia sudah melihat banyak sekali bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang mengandung. Menjadi bayi-bayi yang menarik, yang cantik, yang ganteng karena mereka mengkonsumsi Elkan spirulina sebelum mereka mengandung. And I have experience of eating Elkan spirulina for more than 40 years from the development of the spirulina itself. Dan saya mempunyai beberapa pengalaman dari efek dari bagaimana mengkonsumsi Elkan spirulina. And then my baby, my daughter, who is now teenager, but she has been taking Elkan spirulina since she was in her mother's body. Saya punya pengalaman dari anak gadis saya yang mengkonsumsi spirulina sejak ibunya masih mengandung. So she has experience of eating Elkan spirulina more than her age actually. Dia mengkonsumsi lebih daripada yang disarankan. And then she has been very healthy. She was born with a very nice skin, and the nurse and other people are very surprised to see the very beautiful skin of the babies. And then she has been very healthy, and she's very active. And I'm doing the experiment with my daughter since she was born, and then my research with my daughter will go on forever, I think. Ya, sejak dia melakukan eksperimen dengan anak gadisnya, dia melihat bahwa anak gadisnya semakin cantik, kulitnya semakin bersih, semakin sehat, sehingga akhirnya mendorong dia untuk terus melakukan eksperimen dengan spirulina. So we do some development and we cultivate Elkan spirulina, we grow spirulina, not to you actually. Ya. Dr. Yasin Masa terus melakukan penelitian mengenai Elkan spirulina itu. Because we need, I need, my family need. So I have to make sure the quality is the best to give it to my families, relatives. So that's why Elkan spirulina is the best quality. Kenapa Elkan spirulina menjadi kualitas yang terbaik? Dan dia terus melakukan penelitian bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk negaranya dan untuk semua orang yang memerlukan Elkan spirulina. Yeah, you all know, you all want to give the best to your family, the same as Elkan spirulina. So we grow the Elkan spirulina that has to be the best because we need to give it to our family the best things. So you can also enjoy the best quality forever and ever. Seperti halnya Bapak Ibu ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya, saya pun ingin memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. So this is the end of my talk today, and I hope you realize how important the health is, how important the Elkan spirulina is to your life, and then the best option to provide the best nutrition is the Elkan spirulina. Ini adalah akhir dari sharing saya betapa pentingnya nutrisi bagi tubuh kita dan betapa pentingnya Elkan spirulina untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi sel-sel. So thank you very much. Terima kasih. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan untuk Dr. Yasin Masa Kondo. Tepuk tangan sekali lagi untuk pembicara dunia kita, Dr. Yasin Masa Kondo. Bicara kita orang sisinya Bapak
Presentasi pendalaman produk Elken Spirulina yang dibawakan oleh Dr. Yasumasa Kodo dari Jepang. Memberikan kita satu kepahaman tentang penjagaan kesehatan berikut. Anda ingin sehat dan awet muda, minumlah segera secara rutin Elken Spirulina. Kesehatan seperti itu, dan kita punya satu solusi.